फ्रेंड्स वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग और आज आमी दुइजने उलाइसु मॉर्निंग वॉकले और आपनालोকক লৈ যাম আমাৰ লগত আৰু ক'ত যাম কোৱা আজি আমি उजान बाजार जाऊँ आज मास बाजार सबले जाऊँ सो बोलो फ्रेंड्स हमारे लगत बनी वीडियो में बने रहिए और बस उजान बाजार का नज़ारा देखिए सुबह सुबह का कैसा होता है बोलक ते और मास्क लैसु आमी हातत Missing someone Yes, our friend. Morning. So, ওলাইছে নিজৰ কামত মানে মৰ্নিং ৱাক লগতে গাড়ী চাৰিও ওলাইছে আজি ৰাতিপুৱা 5:35 মান হৈছে এয়া ওলালে আৰু যান বাহনবিলাক ৰাস্তাত তো বলক আপোনালোকক মই লৈ যাম মোৰ লগত सो फ्रेंड्स आमी सानमारी होय इतिया बारवारी होय उजान बजारলৈকে যাম আজি যেহেতু মৰ্নিং ৱাকত আহিলো মই মাজে মাজে আহি থাকো মৰ্নিং ৱাক কিন্তু কৰোনাৰ কাৰণে ইমান ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহা নহয় আৰু আজি আমি ভাবিছো একেলগে আপোনালোকক উজান বজাৰ ঘাটৰ মাছৰ বজাৰখন দেখাম सो फ्रेंड्स अभी आप सुबह सुबह का नज़ारा देखिए व्यापार कितना दाम लेता है क्या क्या टाइप का मच्छी मिलता है এয়া চাওক আমি মাছৰ বজাৰ পালোহি আৰু মানুহ ইমান ৰাতিপুৱা মানুহ আহে আমিও পিন্ধি আছো মাছ কি আছে ককচোন মাছ মাছ ভাগত আছে বাবু আছে আৰু ভোকো আছে কিমানকে দিছে বাবুটো 600 অকণ আৰু ভোকো 350 কমটো হ'বনে নাই ইমান দাম কৰি থৈছে ল'লে 1500 হ'ব আৰু এইবিলাক আৰু ইয়াত কিমানকে ভোক 500 টাকা কিমানকে এইবিলাক 300 মাত্ৰ 300 বাইদেউ ৰঙা 300 এইবিলাক মিছা মাছ 150 Don't forget to wear your mask. So friends আমি অলপ মাছ ললো খাবলে আজি মাছ অলপ লৈছো सो फ्रेंड्स आज ये हम लोगों ने अभी दिखाया है आप लोगों को बाज़ार से हम लोग मच्छी लेके आए हैं आज लंच में खाएंगे अच्छे से बस जा रहे हैं अभी वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे सुबह सुबह का सो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे बने रहिए इस वीडियो में ঠিক আছে বলক फ्रेंड्स ये तो टर्की है सो फ्रेंड्स कैसा लगा टर्की का नज़ारा सुबह सुबह दुनिया टर्की भी जवाब दे रहा है ए उसको भी दो एक वो तो खाता ही नहीं है ये
ফ্ৰেণ্ডছ আমি ঘৰ পালোহিয়ে আৰু এই গলিটো পামেই আৰু ঘৰৰ আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু বহুত জলদি আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম फ्रेंड्स हम चलते हैं नया वीडियो लेके आएंगे हम लोग बाय फ्रेंड्स বাই বাই Subscribe to Jurishmita Vlogs and don't forget to press the bell icon so that you stay notified whenever I post new videos. Joy Ayahom.